ସିନେମାର ଟ୍ରେଲର ରେ ଆମେ ହଁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜମି ବାବଦରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜମି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହଡପ କରି ନଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜମି ଜମା ବାବଦରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ଜମା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯାହାକି ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି କିଏ ହଡପ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନର ଏହା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ମିଛ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଣ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି କିଛି ପାଷ୍ଟର୍ସ ଗୁଡାକ ବାଇବଲ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଜମି ନଉଛନ୍ତି କହିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା। ଆର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣ ଯଦି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପେସା ଆକ୍ଟ 1996 ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା the provision of the panchayat extension to the scheduled area act 1996 pesa act 1996 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ବା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜମି କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବିକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଟା ଲେଖା ଯାଇଛି। ନିକଟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଓଡିଶା ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଲ ପରପୋଜ ପାଇଁ ବା ବିଶେଷ କରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପରପୋଜ ପାଇଁ ଇସ୍ପାତ ପରପୋଜ ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ସରକାର କିଣି ପାରିବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାନେ କିଣିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଲା ପରେ ସେଇ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ହେଇଗଲା। ତ ପେସା ଆକ୍ଟ 1996 ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଭାରତ ସରକାର ଦେଇନାହିଁ। ନ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ବାଇବଲ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲା ଚାଉଳ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଦେଇକି ଜମି ନଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଚାଉଳ ନାହିଁ ସେ ଜମି କେମିତି ବିକିବ। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଜମି ବିକିବାର କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନନ୍ ଆଦିବାସୀକୁ ବି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଜମି। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାହା ହିଁ ଅଛି ପେସା ଆକ୍ଟ 1996 ରେ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସନାତନୀ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଏହା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କାରଣ ସମୟ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ପେସା ଆକ୍ଟ 1996 ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ବା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଭେନ ଦଳିତ ବି କିଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏସସି ପିପୁଲ ବି କିଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏସସି ର ଜମି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସସି ର ଜମି କେବଳ ଏସସି ଏସଟି ର ଜମି କେବଳ ଏସଟି। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କର ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଂସାତ୍ମକ ଖବର ପ୍ରଚାର ରିଲସ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟୁଜିକ ମାଧ୍ୟମରେ କାରଣ ଫିଲ୍ମକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି କାରଣ ଫିଲ୍ମ ହଉଛି ଏକ ତାର ମାସ ଅର୍ଥ ମିଡିଆ। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଜଣେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଜମି ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକକୁ ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ବିକି ପାରିବ ନାହିଁ ଇଭନ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ୟୁ କ୍ୟାନଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏ ଏସଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଏ ନନ୍ ଏସଟି କେବଳ ଏସଟି ନୁହେଁ ଆପଣ ଯଦି ଦଳିତ ହିନ୍ଦୁ ବି ହେଇଥିବେ ଦଳିତ ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନନ୍ ଦଳିତକୁ ବା ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ ଆପଣ ଜମି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଯୋଉ କଥା ଉପରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଲୋକମାନେ ଏହି ହଁ ଉପରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଦ୍ରୀ ବିରୋଧରେ କୋଉଠି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପାଷ୍ଟର୍ସ ର ହାର୍ଟ ବା ପାଷ୍ଟର ହାର୍ଟ ଯୋଉ ହୃଦୟ ଅଛି ପାଳକର ହୃଦୟ ବା ଫାଦର୍ସ ର ହାର୍ଟ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ସକାଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କହିଲେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କୁହାଯାଏ। ଇଂଲିଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହାଯାଏ। କ୍ରାଇଷ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିଷିକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି କ୍ରାଇଷ୍ଟ।
आईएन होची लैटिन शब्द फॉलोवर बा क्रिश्चियनिटी कहले जीसु को फॉलो करबाटा जीसुंकर अनुसरण करबा को क्रिश्चियनिटी कुआ जाए। तो क्रिश्चियनिटी किए जे निज को जीवन को समर्पण करे क्रिश्चियन माने परमेश्वर को प्रभु जीसु ख्रीष्ट को समर्पित करके प्रभु को इच्छा अनुसार जीवन यापन करे ताको क्रिश्चियनिटी कुआ जाए। जने पालक जने फादर निज जीवन ही प्रभु को समर्पण कले से केबे लैंड की नेबो से केबे जमी कार नेबो से बरो निज ନାଇଁ जीवन ମୁଁ को କହିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଯେ ଆମର ଜମି ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି? केबे नहीं जदि करी थांते ताहले निश्चित भाव में केस हेई थांता निश्चित भाव में सेमनकर अगेंस्ट एक्ट हेई थांता कौन सी व्यक्ति नहीं पारिबे नहीं आ से प्रकार प्रतिवाद केबे भी हेई नहीं पारिबे नहीं प्रतिवाद भी हेई नहीं। तार अर्थ एटा मध्ये सरकारी क्षेत्र रे कौन सी रेकॉर्ड नाही नहीं सरकारी क्षेत्र रे रेकॉर्ड नहीं गुटे मीडिया रे भी आपण ए प्रकार न्यूज़ देखि पारिबे नहीं। आदिवासी मानकर जमी अण आदिवासी नेबाडा माने विशेष करी पास्टर्स आ फादर्स माने नेबाडा आपण केबे इतिहास देखि पारिबे नहीं। फोर्सफुली कन्वर्जन रो कौन सी रेकॉर्ड नाही जमी कौन सी जबरदस्त दखल करबा ऊपर मध्ये रेकॉर्ड नाही। तो फिल्म रे कोन देखैछंती तार अर्थ फिल्म रे गुटे फैब्रिकेटेड स्टोरी कोन अछि फिल्म रे स्टोरी होची एक निज मनगढ़ा कहानी लोक क्रिश्चियनिटी को अपमान करबा क्रिश्चियन मन को ऊपर आक्रमण करबा क्रिश्चियनिटी निंदा करबा एवं इजी सहज उपाय रे पब्लिसिटी हेई जिबा। एवं देखंतो आपण जदी हिंदुत्व इमोशन खेलिबे सब हिंदू माने हां एटा हम फिल्म ता हेतिबो कोइ कि इमोशन करके जोड़ी हेबे किंतु फिल्म रे उडिया बिउ धन्यवाद देवा पय चाहूची सब ओडिया दर्शक मन को विशेष करी सब कम्युनिटी रो दर्शक मन को संपूर्ण भाव से माने मध्ये फिल्म को विरोध करूछंती केवल आमे नुहे तार प्रमाण होची तो ओडिसा सेंसर बोर्ड से फिल्म देइनी। हां तो देखंतु फिल्म रे सत अछि केबा नाही सेटा आपण को कहबा अनुसार गोटिए हांडी रो भात रु गोटिए चावल चिपड़ी देले जणा पड़ी जिवो। तो एटा बड़ बड़ लोक माने निश्चय बुझी पारुछंती। तो ग्राहम स्टेन्स को हत्या ऊपर मध्ये गोटे फिल्म करा जायतिला हला देखंतु ग्राहम स्टेन रो फिल्म काहे कि हेई पारिला मु सेही कथा बुझी कारण ग्राहम स्टेन रो फिल्म हेबार कारण होची इट्स ए प्रूफ ऑन द रिकॉर्ड माने आपन को रिकॉर्ड अछि आज पर्यंत दारा सिंह अरेस्टेड अछंती जेल रो अछंती प्रमाण अछि। इवन अटल बिहारी वाजपेयी से समय बीजेपी रो प्रधानमंत्री कहले मोर मुंड बा माने गुटे सेकुलर देश को दाग दे देला ए घटना कहि कि दुखर सहित प्रधानमंत्री से समय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहिदिले जे भारत माने सेकुलर कंट्री सेकुलर भारत को एटा गुटे दाग कहि कि कथाटा से कहिदिले। तो सिनेमा ऊपर जथेष्ट नॉलेज थिबा दरकार जो स्टोरी से माने बनौछंती जदी ट्रू स्टोरी बोली दाबी करछंती ताले सेतिरे कम से कम तो 90% ट्रू स्टोरी से माने देखेबा आवश्यक रहिछि किंतु आज हमरे देखिलु गुटे मिनिट सेही कथाई मु आपन को बारंबार कहली ट्रू स्टोरीटा केमिति हुए जेमिति ग्राहम स्टेन रो फिल्मटा हला कारण सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट हला परे दारा सिंह जेल रो अछि जदी एंटी कन्वर्सन बा फोर्सफुल कन्वर्सन हेई थांदा जने व्यक्ति जेल को जाई थांदा सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट ताहां जदि माने कल्प्रिट भाव रे साब्यस्त करथांते दोषी भाव रे साब्यस्त करथांते सेही प्रमाण को आधार करके फिल्मटा करा जाए किंतु एई फिल्म रे कोनसी प्रमाण नाही कोनसी प्रकार प्रमाण नाही एटा टोटली मनगड़ा कहानी डाहा मिछ ए मिछता को बंद करा जाऊ एवं ओडिया रो जो स्वाभिमान अछि कि स्वाभिमान को बजाई रखंतु मु एति पय मु धन्यवाद देबी एडी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देबी आपण समय देले मोर मत प्रकाश करिया पे बहुत बहुत धन्यवाद आम ओडिया चैनल तरफ बहुत बहुत धन्यवाद वर्धन सार को से निजर समय देले आ से एते मूल्यवान कथा सब कहिले जहा कि माने चाहिले मध्ये कोनोसी मीडिया रे कहि परिबा नाही तबे आज पैति कि नेक्स्ट थरो देखा हो पुनी थरे आ थरे समस्त को नमस्कार।